देवभोगशे सहस्राक्षर परमें जामन्न गौरी सहित रुद्रमावाहयामि सर्वतो भद्रमण्डल सर्वदेवतमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि श्री पवनसुत अभयाञ्जनेय महास्वामिने नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूधमुक्तं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि पवनसुत अभयाञ्जनेय महास्वामिने नमो नमः तस्ते मन्यावितद्वज्रसाजितसहोजः पुष्यति विश्वमानुषक साह्यामदा समार्यन्त्वजा आयुजा सहस्कृतेन सहसा सहस्कृता श्री ओं भूः ओं भुवः ओं सुमः ओं भूर्भुवस्सुमः पवनसुत अभयाञ्जनेय महास्वामी मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सीता राम महास्वामिने नमो नमः ओं भूः सीताराम महास्वामी मावाहयामि ओं भुवः ओं सुमः ओं भूर्भुवस्सुमः सीताराम महास्वामी मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि षोडशोपचार पूजां रभ्यर्चयेत् ओं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदेवाङ्कुरां श्रीमन्मन्थकटाक्षलब्धविभवब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां तां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्तुजलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशोपाशमभीतिमुद्राङ्करैर्वहन्तीं कमलासनस्थां बालार्कतोडिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमम्भां जगदीश्वरीं त्वां शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणे नमोऽस्तुते ओं जातवेदसे सनवामसाममराते यतो निदहति वेदः सनः परिषदति दुर्गानि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मबले युधिष्ठां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसे नमः अग्ने त्वं पारयानं य अस्तां स्वस्ति विरुद्ध दुर्गानि विश्वान् ओस्त पृथिवी बहुलान उर्वे भवातोकाजतनयायुषय्याः विश्वानि न दुर्गः जातवेधः सिन्धुं न नावादुरितादिवर्षे अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणाना अस्माकं बोध्यवितातनूनां पृतनादितकुं सहमानमुग्रमग्निजं हुवेम परमाचधस्तात् सनः परिषदति दुर्गानि विश्वाक्षामद्धेव अतिदुरितात्यग्निः रत्नाशिकमेभ्य अध्वरेषु सनाच्च होतानुजस्तुस्ते साञ्चाग्नेतनवं विप्रजस्तास्तभ्यं च सौभगमायजस्त गोभिर्विष्णुमयजानिषक्तं तवेष्णारुणसञ्चरेम काकस्य पृष्ठमपि संवसानो वैष्णवीं लोकह्यमादयन्ताः काक्षायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नागरिप्रचोदयात् सहस्रपरमा देवी शतमूला शताङ्कुरा सर्वितुं हरतु मे पापं दौर्वादिस्वप्ननाशने काण्डात्तराहन्ते परिः एवानादौर्वे प्रतनसहस्रेण शतेन च या शतेन प्रतनासि सहस्रेण विराहसे तस्यास्ते देवीष्ठते विधेम हविषा वयो अश्वक्रान्ते रतः क्रान्त कृष्णक्रान्ते वसुन्धरा शिरसाधारदिष्यामि रक्षस्व मां पदे पदे भूमिर्धे निर्धरणे लोकधारिणे उद्धृतासि वराहेन कृष्णेन शुतवाहन वृत्तिके हन मे पापं जन्मजा दुष्कृतं कृता वृत्तिके ब्रह्मदत्तासि काश्यपेनाभिमन्त्रिता वृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वज सर्वं प्रतिष्ठिता वृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे निर्णितमृत्तिके तया हतेन पापेन गच्छामि परमाङ्गदे गौरीर्नमाजसलिलानि दक्षत्तेतुपदे द्विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूविषि सहस्राक्षरावरमे व्योमन्ना मण्डपस्य सर्व आवाहितदेवताभ्यां नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि वस्त्रं परिकल्पयामि श्रीगन्धान् धारयामि अक्षतां समर्पयामि अलङ्करणार्थम् आभरणार्थं हरिद्राकुङ्कुमचूर्णानि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि वनस्पतिरसोपेतो गन्धाढ्यो धूपोत्तमः आध्वेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्
दिव्यधूपमाध्यापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं षड्रसोपेतो नानाभक्ष्यसमन्वित तत् क्षीरपुटोपेतो नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यं समर्पयामि पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि दक्षिणां दानोदजन समर्पयामि कर्पूरमङ्गल विराजनम् जगदम्ब मंगल अंब मंगल जगदम्ब मंगल मंगलारूपिणी गौरी मंगल मंगलारूपिणी गौरी मंगल वाणी मंगल कल्याणी मंगल वाणी मंगल कल्याणी मंगल ओंकार रूपिणी देवी मंगल ओंकार रूपिणी देवी मंगल अंब मंगल जगदम्ब मंगल अंब मंगल जगदम्ब मंगल मंगलारूपिणी गौरी मंगलम मंगलारूपिणी गौरी मंगल अंब मंगल ब्रह्मारंभ मंगल अंब मंगल ब्रह्मारंभ मंगल परम शिवने हृदय रानी गौरी मंगल परम शिवने हृदय रानी गौरी मंगल जननी मंगलम जगज्जननी मंगलम जननी मंगलम जगज्जननी मंगलम मुल्लोक संचारिणी अंबा मंगलम मुल्लोक संचारिणी अंबा मंगलम शक्ति मंगलम शिवा शक्ति मंगलम शक्ति मंगलम शिवा शक्ति मंगलम अर्धनारीश्वरी गौरी मंगलम अर्धनारीश्वरी गौरी मंगलम ललित मंगलम शुभाचरित मंगलम ललित मंगलम शुभाचरित मंगलम त्रिपुर सुंदरी देवी मंगलम त्रिपुर सुंदरी देवी मंगलम अंब मंगलम जगदम्ब मंगलम अंब मंगलम जगदम्ब मंगलम मंगलारूपिणी गौरी मंगलम मंगलारूपिणी गौरी मंगलम ओम हिरण्यपात्रं मधा पूर्णं दधाति मधव्योजानेति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमान आयुस्तेजो दधाति मण्डपस्य सर्वावाहितदेवताभ्यां नमः कर्पूर महामङ्गलनीराजनं दर्शयामि हीराजनानान्तरो शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि लक्ष्मीरमण गोविन्द हरि गोविन्द राम लक्ष्मण भगवान के जय पवन सुत अभयांजनेय भगवान के जय हार्दिक नमस्कार చేసుకోండి ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात् तव पादारविन्दजाः सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि అందరూ కూడా మీ చుట్టూ మీరు నిలబడిన చోట ప్రదక్షిణ చేసుకోండి 5 సార్లు కుడివైపు నుంచి ఓం యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతర కృతాని చ తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణం పదే పదే పాపాహం పాపకర్మాణం పాపాత్మా పాపసంభవః త్రాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సల అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష పరమేశ్వర రక్ష రక్ష అభయాంజనేయ మహాస్వామినే నమః प्रदक्षिण नमस्कार समर्पयामि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वर यत्पोदितं मजादेव परिपूर्णं तदस्तुते अनजाध्यानवाहनादि षोडशोपचारपूर्वक भगवन्तौ सर्वात्मकौ सर्वं श्री अभयांजनेय महास्वामिनः सुप्रीतः सुप्रसन्न वरदो भवतो साक्षात् हिरण्यलिकं विसृज्य एतत्फलं श्री अभयांजनेय महास्वामिनः दिव्यचरणारविन्दार्पणमस्तु पवन सुधा अभयांजनेय महास्वामी की पवन सुधा अभयांजनेय महास्वामी की
కొద్దిగా గట్టి పెట్టడం జయకారము. ఇప్పుడు టిఫిన్ పెడతారు కదా అందరికి. ఆ టిఫిన్ ఇంకా ఎక్కువ ఆకలి కావాలంటే గట్టి జయకారం పెడితే ఎక్కువ ఆకలి అవుతుంది, ఎక్కువ తినొచ్చమ్మా. గట్టి జయకారం పెట్టండి. పవన సుత అభయాంజనేయ భగవానికి, పవన సుత అభయాంజనేయ భగవానికి, లక్ష్మీ రమణ గోవింద హరి గోవింద. ఒక 20 నిమిషాలు బ్రేక్ ఉంటుంది. టిఫిన్ చేసేసి మళ్ళీ వచ్చి చేతులు కాలు కడుక్కొని మళ్ళీ వచ్చేసేయడము.